تمهالي أبندا سب تغوزيرو زأكبو قرشي أبزر لخو درجة نخبصح واغا زخفل اللي فقاريه عسرت حد عامت ملوء بفقر مستتصبيني نمنتاي نزي تمرعونا بلا عبي حوي سلامتا اي رسعخون فتوات خطاتلتين كوعب سلام مصاخون لو معلت حيزلكم زمصاخو مدب انتاي تمخرون زبل حنت حافتي زلاخت لي زانتا اي حيزلكم مصي كم تقول لي زين اذا حافتي زانتا بيمسودخو انا حسابي ككافلايه نسخاتكم زانتا اساميكم مسودخم حسابكم مخرخم اب كومنت نختسفورلا اقديمه بتحتنا كلابوكم فتو قدمنا بزحفتنا زانتا مخادي لو معلتي حدش ነገር يحيز مصي ዘለኹ ንሱ ድማ ኣብ ሓደ ወርሒ 2000 ሳብስክራይብ እንድሕር ዳኣቲኸኒ ዓቢ ሽልማት ተዳልየል ክለኹ ተባሂለ ኣለኹ እቲ ሽልማት እንታይ እዩ ከፍልጠኩም እየ ምሳኹም ኮይነ ይኽመርጽ ክልተ ዓይነት ዓበይቲ ሽልማታት ስለስተዳለውለይ ማለት እዩ እዛ ሊንክ ኣብ ናይ መጀመርያ ኮሜንት ከቐምጠልኩም እየ ስለዚ ኣብ ሓደ ወርሒ ውሽጢ 2000 ሳብስክራይብ እየተባሂለ ናተይ ተኸታተልተይ 32000 ሳብስክራይብ ክበጽሕ ቀሪበ ኣለኹ ኣብ ሓደ መዓልቲ ንባዕሉስ ክትገብሩለይ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ኩላትኩም ፈተውተይ ተኸታተልተይ ናብ ዕሩኽትኩም ውን ሼር እናገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽገብሩለይ ሞ እዛ 2000 መልየ እዛ ሽልማተይ ንኽወስድ ንመጀመርያ ግዜ እየ ቻሌንጅ ዝቕበል ዘለኹ ቀድም ሕጂ ቻሌንጅ ኣይቀበልን ነይረ ስለዚ እዛ ኣብ ናይ መጀመርያ ኮሜንት ዘቐምጠልኩም ሊንክ ሳብስክራይብ ጌርኩም ጌርና ኢልኩም ጽሓፉለይ ኢኹም ከምዘይ ትሕፍሩን ድማ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋዬ ናብዛ ናይ ዝሓፍትና ዛንታ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል إذا زانتا كم زياتبل إيش أب حفتي أقديمة نسخي حفت زي بالله حفتي محازة زي باللون محازة خوينكي حجازي هيواناتي همو كمسجنة كيفوت فتقاري عدمنت عناني هاف كز حفتي معاري إذا ما دبكي يوتيوبكي نايكن ديج إنكس زك قال ليو كأسأل اللو زنبيتي بتعمي إذا مسكن يغني اللي حفتي آمين كعن خلاتنا إن أنا كلتش حنشو منتن عامة مرت تمهاري تاشعي كيف الخوينة مسحا دود نفالت أمو محازوت كوينا نسو أشعيتو أبن داسب أساسا يسرح نيرو أبسو من حاجة معلتي قدام عرفت نيرو أنا وين عرفت بزخون كله كابت مرتي نرخب شهب ونايلنا أنا حفتي سلزنا برات النبعلت حدر مسايه نيرة ناب آي ملس نسو ناب عروختو يخيد أب كتما عد قراتنا نيرنا كسكاب عسراي كفل الزفتن محازوت نيرنا فتنا عربو وديه قدام نرخبيلو يدول الليمو تراخيبنا كسكاب عسراي كفلت ودئي اي ان خلت عامتات او وشتي غير ينبر يفكرك اي مسفلني هاندبت كوين نصري فهي خيده تحرسو من كعه نراخبيلو مسلمنني اشي لا تراخيبنا بقى اقباطيرو اعليلنا غزاي تمليس بسلكي بقى بجخش بالنبر عسراي تحالف قون تمرت خيك تمهاري خي اي تعنقفكنيلو مسنبعه اشي لي دحار عسراي وديقه كل جميرة قاريصيو اندا سب سراح جميرة أبي إلا خمس فلني ناكيريو كل سومن النامسة يرياني بدحريو اندا سب قدفيو أنا حجزك إيه اندا بنا خفتيلو 4 شحي هبن نمو أنا عاوسي خم كل زمالة مقبي مستخفتكو كم حمد ما يسرح نيرة أب سعود دي خنيركي إيه زبلنا نيرو سب انتاي كوينو انتاي ليوم أب اندا سب سريحة أبزي سراح زخفتت سلازي لا يبلون نابرو كل سب كلتشحن عسرتانيو دحر حاجة معلتي محازاي حميمة ناب مانجلوت مسحانت محازاي كوينا وسدنايا سرحي تعاصيو وحيلو حاوي دويلو أبي اللي خيلو ننكيري كوري لي سرحنا من تاي تعاصيلو نجزا مسمصاخو أفيت نفيتي كارامبولا نيرو كلهم حاوي أفكاري أب نيرو كن أي فالوتون حاوي كوغعن مزيو حدا جيزي جزي مسافعني أفكاري كوغع مزيو حاوي نجزا دفيتي نفكاري حاوي كم زخوانا نجيري حاو كنت خوينو كفتيو أنا بعلي كرتا خبلو أي انت زي كوينو جن نعاخي من ما يبلكن نعو جن كقتلو أي مسبلاني كافيتيو انت ايك أي مسبلو انت اي ملكتا كائلو وحاوي كوغعو تقلقلو سب شالا استأكبه حزمو بعال قزا حاو أيلو مسهرد جوو نفكاري أي أبو قرو تدفئو يغرحاتي تو نحاوي دحار حاوي ون أفكار خمزلنا فاليدو كدان نيرونا حدا عينت مسافكاري بعلو جزيو كابو حاوي فقركم أوشتكم كدان كيت الله وطيلني نناي بعلنا أيو حدا عينت كوين بريلة أرجي أيو كم زيلنا أنا أبصر حينا سرحو كسكاب كلتشحن عسرت حدا أبعد نيرة بخلتشحن عسرت خلتن عامة مرت سعود مزي متفكاري أيون نداول نيرنا أملاخي مسكن سرحي قوام أيو مريتي جزيم جزاي كل التخلاصة سريحة اتم سفكاري يستلالي حاوي كمهرعية مسبلني جزاي دوابيله حاوي من مسلا زي بلون حاوي نخح جزيلة لعلي 600 الشحبر جنزة بوطية
كل ነገር ሸፊነ ኣሞርኤዩ ሓዳሩ ወፂዩ ገዛ ድማ ኣብትናተይ ክላስ ሓደ ክላስ ሒዞም ወድን ጓልን ሕዋተይ ድማ ባዕለይ ናብ ስዑደት ተቐቢለ ኣፍቃሪየ ገና መሬት ከይገዛእኹ ሽማግለ ክሰድድ እየ እናበለ ረብሽኒ ስቂልካ እመነኒ ኣነ ኣብ ስዑድ ኮይነ ንስኻ ኣብ ዓዲ ሽማግለ ክትሰድድ ኣይደልን ምስ በልክዎ በሊ ምስ ስድራይ ከላለየኪ ይብለኒ እሺ ኢለ ምስ ኣድኡ ተላልየ ብስልኪ ኣድኡ ግን በኣካል ትፈልጠኒ እያ ኣብ ዓዶም ሓፍተይ ስለ ዘላትኒ በዓልቲ ሓዳር ማናቱ ወሊዳ 11 ዓመተይ እናሃለኹ ምስኣ ነይረ እየ ቆልዓ ክሓዝለላ ብከምዚ እያ ትፈልጠኒ ኣዲኡ ተሓጒሳ ዛጓለይ መርዓኹም የርእየኒ ኢላ መሪቓትኒ ካብዚ እዩ ዝጅምር ጭንቀተይ ኣቢየይ ሓወይ ንምንታይ እዩ ዝወዲ ኩሉ ግዜ እናረኸበኒ ሓፍትኻ የፍቅራ እየ ዘይብለኒ ንኻልእ ሰብ ግን ማረአየ ዘፍቅራ እናበለ ዝናገር ኢሉ ይኹርሎ ንሰማዕኹ ኣነ ንሓወይ ደው ኢለ ኣነ እየ ኸሊአዮ ሽማግለ ምስዳድ ኢለ ኣረዲአዮ ንዓይከ ንዒቑኒ ማለት ድዩ ዘይዛረበኒ ይብለኒ እሞ ንዓኻ ዳ እንታይ ክብለካ ወለዲ እናሃለውና ናባኻ ድዩ ሽማግለ ክሰድድ ናብ ወለድ እምበር ናብ ወለድ ከዓ ኣነ እየ ኸሊአዮ ፅንሕ ንበል እናበልኩ እንተበልክዎ በቃ ምርዳእ ኣቢኒ ኣይኸውንን ኢሉ ኣቕብ ፀቢሉኒ ኣቢኒ ሓወይ እንታይ እዩ ኮይኑ ኣብ ሕማቕ ስራሕ ወይ እውን ምስ ጓላት ዲኻ ርኢኻዮ እንተበልክዎ ንስኺ ኣበይ ርኢኽዮ ኣበይ ትርእዮ ኣለኺ ኣበይ ከም ዝውዕል ይብለኒ እሞ ዘይኾን እንተኾይኑ ንምንታይ ቅድሚ 8 ዓመት ኮ ፍቑራት ከም ዝነበርና ትፈልጥ ኢኻ ህዚ 11 ዓመት ጌርናስ ንምንታይ ልብና ተሰብሮ እንተበልክዎ በቃ ዝዕግብ መልሲ ምሃብ ኣቢኒ ንምንታይ እዩ ገዛኺ ገዛና እዩ እናበለ ምስ ሰባት ይዛረብ እንታይ ይምልከቶ መገዛ ገዛኺ ኢሉ ብሕርቃን ይምልሰለይ ካብኡ ደሞ ኣብቲ ናይ ኣፍቃሪ ዓዲ ሓፍተይ የላ ምስ ሰብኣይ ሓፍተይ ቤተሰብ እዩ በቃ ሓወይ ሓደ መርገፀ ይብሉን ሓደ ግዜ ሓፍትና ናብ ዝኸደት ዓሌት ኣይትኸድን ይብለኒ ኣነ ግን ክስካዕ 7 ዓመት ዝኾን ቤተሰብ ምዃኖም ምስ ሰብኣይ ሓፍተይ ኣይፈልጥን ነይረ እዙይ ከፀገም ኣለዎ ዶ ትብል ኣቢየይ ንሕና ካብ 2008 ዓመተ ምህረት ክስካዕ 2018 ዓመተ ምህረት 11 ዓመት ጌርና ኣብ ፍቕሪ ኣነ እዚ ኩሉ መስዋእቲ ከፊለ ዘመርዓኽዎ ሓወይ ከጌጋ ኣለዎ ዶ ድሕሪ 8 ዓመት ኣቋርፁ ክብለና ብዘይፈልጦ ምኽንያት ምስ ኣፍቃሪየይ 4 ዓመት በኣካል ንፋለጥ ኢና ኣይኮነን ንዓይ ንቤተሰበይ ብጣዕሚ እዩ ክብረት ዘለዎ ከም ዘፍቅረኒ እውን ይፈልጥ እየ ብዙሕ መስዋእቲ እዩ ከፊልለይ ብጣዕሚ እዩ ጥዑይ ንወለደይ ሓቲተ እሺ እንታይ ኢሎም ስቂለ ዶ ሽማግለ ስደድ ክብሎ ወይስ ብዘረባ ሓወይ ፍቅረኛ ይክኸስር ይቅርታ ኣቢየይ ፅሑፍ ኣብዚሐል ክዝሓፍተይ ሰናይ ምኽሪ ክለግስለይ ዝብል እዩ ዛንታኣ ክብርት ሓፍተይ ኣነ ከመኸረክ ዝደሊ ሓደ ዓብይ ነጥቢ ካብ ዘፍቃሪ ክዝሓስኩሉ ክነግረክ እየ ካልእ ድማ ካብ ዝጠርጠርክዎ ጥርጣረታት ንኣብነት ክልተ ዛዛንታ ከምሰንበኩስ ዝመፀትለይ ሓሳብ ሓደ ኣለው ኣሕዋት ኣፍቃሪ ሓፍቶም ወይ ኣፍቃሪ ሓወን እንድሕር ደኣ ንኣብነት ንስኺ ካብ ኣፍቃሪኺ ዝበለፀት እያ ኢሉ ሓሲቡ ኩሉ ሓውኪ ገዛ ኣለኪ ኣፍቃሪኺ ገዛ ይብሉን ንስኺ ደሞዝ ኣለኪ ኣፍቃሪኺ ግን ካብ ናትክ ዝተሓተ ደሞዝ ክህልዎ ይኽእል ደረጃኡስ ካብ ሓፍተይ ዝተሓተ እዩ ንሓፍተይ ኣይምጥናን ንሓፍተይ ከምኣ ዝበለ ትንሳ ዝሓዘቶ ዝሓዘዩ ዝምጥና ኢሎም ዝሓስቡ ኣሕዋት ኣለው ኣዋልድ እውን ከምኡ ሓወን ኣፍቃሪት ሒዙ ወይ ሰበይት ሒዙ መኪና ወይ ዝኾነት ንብረት ወይ ዝኾነ ደሞዝ እንተሃልይዎ ነታ ዝሓዘ ኣፍቃሪት ኣይትምጥኑን እንታይ ከፊእዋ ክተኸብረና ኣለዋ ክሰግደልና ኣለዋ በይተይ ክትብለና ኣለዋ ዝብላ ዝብሉ ኣለው ብሓፈሻስ ደረጃ ትሕዝቶኦም ካብ ኣፍቃሪ ሓፍቶም ወይ ካብ ኣፍቃሪት ሓወምሲ እቲ ሓወም እቲ ሓፍቶም ዝለዓለ ኣታዊ ከም ዘለዎም ወይ ከዓ ዝበለፁ ምዃኖም እንድሕር ደኣ ሪኦም ክስገደሎም ዝደልዩ ኣሕዋት ኣለው ከኽብሮም በቃ ከማኸ የለን ኢሉ ድንን ኢሉ ዝኾነ ክሰግደሎም ዓይነት ጎይታይ ክብሎም እምበይታይ ክብሎም ኣብ ዝረኸቦም በቃ ከቐድሞም ገለ ኣሉ ሓቀይ ክብር ደስ ይብለካዩ ነገር ግን ሕልፊ ክብሪ ከምዚ ክግዝአሎም ዓይነት ዝደልዩ ትዕቢተኛታት ኣሕዋት ቤተሰብ ኣለው ኣብ ዝኾነ ዓይነት ፍቕራዊ ርክብ ኣለዋ መዓት ሓፍተይ ንኣብነት ሲ ሓወን ስደት እንድሕር ተሰዲቱ ሓፍተ ናብ ዓዲ ኮይና እዚ ሓወን ተሰሪሑ ገንዘብ ሰደለ እንተኮይኑ ዋላ ወለዲ ዋላ ኣሕዋት እንታይ ከፊእዋ ሰሰሪሑና ለኣኸላ ዘይተኸብረና እግርና ዘይተሓፅበና ዓይነት ዘይተሰግደልና ዓይነት እንታይ ከፊእዎ እሶብ ዓዲ ኮይኑ ንሳ ገዛኣ ሰሪሓያ ገንዘባ ሒዛያ ሰብኣይ ኣይትስእንን ዘይሰግደልና ዓይነት ስምዒት ዘለዎም ንሕና ዝበልናዮ ጥራሕ ይኹን ዝብሉ ናይ ወዲ ይኹን ናይ ጓል ቤተሰብ ኣሕዋት ብዙሕ ፍቕራዊ ርክብ
ብዙሕ ሓዳር ዘፍርሱ ኣለዉ እቲ ብጣዕሚ ዝገርም ንሶም እኮ ተጸበይቲ እዮም ካብ ሓፍቶም ካብ ሓዎም ተጸበይቲ እናሃለዉ እንታይ ከፊእዋ ሓውና ሰሰሪሑና ሰደድላ ሓፍትና ከምዚ ኢላ ገንዘብ ሒዛ ዋላ ቅርሺ ከምዘይ ትሰድሉና ፈለጡ ንዓስ ሰብኣየት ስእንን ሰበይተይ ኣይስእንን ኢሎም ፍቕራዊ ርክብ ሓዳር ዝብትኑ ትዕቢተኛታት ቤተሰብ ኣለዉ ሓንቲ ዝመጸትለይ ሓሳብ እዚኣ ቅድሚ ናብዛ ካልአይቲ ምኻደይ ማለት እዩ ንምንታይ እንድሕር ዳኢልክኒ እዚ ሓሳብ እዚኣ ዝመጸትለይሲ ንኻልእ ሰብ የፍቅራየ ኢሉ እናተዛረበሲ ንዓይ የፍቅራየ ዘይብለኒ ክብል ከሎ ኣነ ቅድሚ ኩሉ ዝመጸለይ ንሱ እዩ ካልኣይ ናብ ሕልናይ ዝመጸትለይ ከዓ እንታይ መሲልኪ እዚ ሓውኪ ኣብ ዝኾነ ቦታ ይውዕል ይኸውን ንኣብነት ኣብ ቁማር ወይ መስተ ወይ ዝኾነ ንስኽ ዘይትፈትውዮ ዘይትፈቅድሉ እንድሕር ኣ ሰሚዓት እንሲ ክትቅየመኒ እያ ክትጸልአኒ እያ እንድሕር ኣ ተዛሪበያ ንምንታይ ክትብለኒ እያ ኢሉ ምስቲ ዝኸፈል ኩሉ መስዋዕት ምስቲ ኣብ ገዛኻ ቀሚጥክዮ ዘለኺ ክፈርሐኪ ይኽእል እሞ ኣብ ዝኾነ ቦታ ተራኺቦም ክኾኑ ይኽእሉ ሓዱሽ ባህርያት ከምጽእ ይኽእል ኣፍቃሪኺ ንኣብነት ኣብ ቁማር ዘራኸቡ እንድሕር ኣ ኮይኖም ክልቲኦም ኣብ ቁማር እንድሕር ኣ ተራእዮም ኣብ ቁማር ተራእይና ተራኺብና እንተይልኪ ንምንታይ ናብኡ ከይድካ ክትብልየ ይኽንሓውኪ ስለዚ ኣብ ከምኡ ቦታታት እውን ክሪኦ ይኽእል እሞ ረኺበዮ ኢሉ ከይዛረበክ ክፈርሐኪ ይኽእል ካልኣይ ምስ ኣዋልድ ዝሪኦ እንድሕር ኣ ኮይኑ ገዛናዩ ዝብል እንድሕር ኣ ኮይኑ እውን ንምንታይ ናይ ሓፍተይ ገዛ ከይተመርዓዋ ከሎ ንሱ ከይከፈለሉ ከሎሲ ገዛና ይብል ኢሉ እውን ክሓርቕ ይኽእል ሓደ ዝመጸለይ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ከመኸረክ ዝደሊ ብሕፅር ዝበለ ሓደ ዓብይ ነጥብ ዝረኸብ ኩሉ ካብ ዘፍቃሪኺ ብጣዕሚ ካብ ዝገረመኒ ነገርሲ እዚ ኣብ እንዳሰብ ተቆፂሩ 4000 ቅርሺ ሂቡ ካብ እንዳሰብ ውጪ ናይ ባዕልኺ ስራሕ ክፈት ኢሉ ሂቡ መስዋዕቲ ከፊሉለይ ዝበልክዮ ማዕረኽ እንደይ ዓብይ መስዋዕቲ ማዕረኽ እንደይ ዓብይ ዋጋ ምዃኑ እየተረድዮ እዩ ካፍተን 4000 ቅርሺ ካፍቲ በዝሒ ምውሓዱን ዘይኮነ ንሱስ ናይ ባዕሉ ስራሕ ሃልይዎ ተሪፍዎ ዘይኮነ ተቆፂሩ ዝኣከቦ ቅርሺ ተንዘለዉ ንስኻ ተቆፂርክ ከምኡ ንኸይትሰርሒ እቲ ዋጋ ንሱ ምኽፋሉ ኣነ ንዓይ በቃ ዓብይ ዋጋ እየ ዝብሎ ገንዘብ ምውሓዱ መብዝሑ ዘይኮነሲ እቲ ሓሳቡ ንባዕሉ በቃ እዚ ዓብይ ዋጋ ዓብይ ነጥብ ዝረኣኹሉ ማለት ክኸሰር ዘይግብኦ ወዲ እውን ዝበልክዎ ንሳ እዛ ነጥብ ንሳሪአ እየ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ 11 ዓመት ሙሉእ ምጽባይ ማለት ንዓኸውን ቀሊል ኣይኮነን ንዕኡ እውን ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ሓውኪ ሎሚ ንስኺ ገዛ ስለ ዘለኪ ንሱ ገዛ ስለ ዘይብሉ ንስኺ ስለ ዝበለጽክዮ ብደሞዝ ንሱ ግን ካባኺ ስለ ዝተሓተ ዘይኮነ ክርኢ ዘለዎ እታ ትማሊ ኣብ እንዳሰብ ተቆፂሩ ንስኺ ሓንቲ ቅርሺ ኣብ ዘይነበረትኪ ተቆፂር ካብ ዝነበርኩሉ ሰዓት ከይነዓቐ እተን ዘለዉ ገንዘብ ኣኪቡ ካፍቲ ዘይግበአክ ቦታ እዩ ዝበሎ ናብ ዝግበአክ ቦታ ዝበሎ ናብ ዘኽበረክ ቦታ ኣውፅዩ እቲ ዋጋ ንሱ ምኽፋሉ ንሳይ ክዝክራ ዘለዉ ልዕሊ ኩሉ ከዓ መንእሰይ እንድሕር ኣ ኮይኑ ብፍላይ ካብ መስተ ካብ ምሰዋልድ ካብ ቁማር ካብ ካልእ ወልፍታት ካብ ሕማቕ ንዓኸ ፅባሕ ኣብ ሓዳር ምስ መስረትኪ ሓዳር ኣቲኺ ክጎድእክ ካብ ዝኽእል ዓይነት ሕማቓት ባህርያታት ትዕቢታት ብዙሕ ነገራት ካብ ዘይርአሉ እንድሕር ኣ ኮይኑ ብፍላይ ዘየኽብረኒ ዓይነት ብፍላይ ብንዕቐት ሓፍተይ ትወልፀያ ዝብል ብንዕቐት እንድሕር ኣ ኮይኑ እዚ ሰብኣይ ሓፍተይን ንሱን ቤተሰብ እዮም ዝብል ምኽንያት ክኸውን ይኽእልን ኣሕዋት ንኣሕዋት ተዝኾኑ ኳስ ሓደ ኣሎ ብተለምዶ ደርብ መብስቦ ዝበሃል ካብኡ ሓሊፉ ግን ቤተሰብ እዮም ኢልካ ኣነ ምኽንያት ክብሎ ይክእልን ፀገም ዘለዎ እውን ኣይመስለንን ኣይብሉን ፀገም እየ ዝብለኪ ካልእ ትማሊ ክትዝክር ዘለክ ንስኸውን ኣፍቃሪኺ ከይትኸስር እዮ ሓው ክኽንዕቆ ከለውን ትማሊ ክዝክር ዘለዎ ፅባሕ ንባዕሉ እንታይ ከም ዘጋጥመና ገዛ ንብረትን ኣይኮነን ንሕና ንነብስናስ እንታይ ከም ዝሓዝናላ ኣይንፈልጥን ስለዚ ከምኡ ገይሩ ከናእሶ ክንዕቆ ኣይግባእን ግን ቀንዲ ክብለክ ዝደሊ ኣነ እንተስ ኣብ ሕማቕ ቦታታት ርእይዎ ሕማቕ ባህርያት ሃልይዎ ንስኺ ዘይትፈልጥሉ ብድሕረኺ ዝተገብሮ ነገራት ርእይሉ ክኸውን ይኽእል እንተስ ብንዕቐት ክኸውን ይኽእል ሕጂ ብዓዲ ወድአለይ እንድሕር ዳ ኢልክዮ ብዓዲ እንድሕር ዳ ተወዲኡ ፅባሕ ዓዲ ከይድኪ ሓዱሽ ነገር ምስ ረኸብኪ ካብ እቲ ሕፀ ተፍርስዎ ካብ ንሓውክ ትድግፊ ወይ ከዓ ዝኾነ ውሳነ ክትውስንስ ትኽእል ኢኺ ብዝፀንሐክ ነገር ማለት እዩ ቅድሚ ዓዲ ምኻድኪ ብዓዲ ተዘይትውድኢ ከምታ ተኣማሚንኩምዋ ዘለኹም ተኣማሚንኩም ፀኒሕኩም ዓዲ ምስ ከድኪ ትፈልጥዮ ኢኺ መቐረቡ ትፈልጥዮም ኢኺ ስለዚ ዝኾነ ብድሕረኺ ዝተግበሮ ነገር ተሓዊኡ ክሕበአከ ይኽእል ዘለዎ ሓዱሽ ነገር ማለት እዩ ኩሉ ነገር ኣረጋጊፅኪ ብዓዲ ወዲኢኹም ሓዳርኩም እንተትምስሩት እምበር ሕጂ ተቐዳዲምኪ ብዓዲ እንተዘይትውድኢ ንሓውክ ግን በቃ ተረጋጋ ኢልኪ እሺ እናበልኪ ስኡልኪ ቀፅሊ ነፍቃሪኺ ግን ኣጆኻ ኢልኪ ተስፋ ሂብኪ ከምታ ዝነበረትኩም እምነት ከምታ ዝነበረትኩም ፍቕሪ ሕጂ እውን በኣ ቀፅሉ ሞ ዕላማኻ ተሳኺዕኺ ብፍላይ ግዜ ክሕፂርኪ ዓድኺ ከይድኪ ሂወትኩም ተትምስርቱ ኢለ መማኸርክኹ ነይረ ኣነ
ካልኦት እውን ከመኽርኹሞ ብምኽሮም ክትጥቀሚ ተስፋ ይገብር ንሎም መዓልቲ ዝነበረትና ጻንሒት እዚ እያ ትመስል ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክስካዕ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ባይ ባይ